Practice mo wala. Dance mo, practice wala. Ha? Dance mo? Wala. Bye-bye, teacher. Wala, teacher. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye na dito. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Ano man mo gawas po yung NC? Meron na yun. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Isa ta? Ang isa ta pure gold? Dahalan to toy. Ano naman to? Pure gold. Ay tanaw sa vlog. So mag-usa ka sa pure gold ay. When you're shopping, tanaw sa toys. Ang say good name mo today sa school? 3 stars? Very good. Ano say mga requirements ng 3 stars din mo, like yun sa man, maka-answer ka sa question, may activity, yun sa man. May activity. So, kung good ka sa activity, meaning katagan ka stars, sulod rikta or usa-usa lang? Isa-usa lang sa diyon, may mo ng tulo. Very good, yay. Yung mga classmates po, 3 stars tanan po. Okay, good job. Liko na dali sa corner. Yung alayo pa ta sa pure gold. Pray sa tati ha. Let's go church. That's all about prayer every day at Inom. Para good girls and okay. Inay. Lord, thank you for this day. Thank you, Lord, sa blessings every day. Thank you for the safety, Lord. Lord, I pray, Lord God, na naman, pray mo kami. Tubig ka, may mong doctor. Even faith, Lord. Work throughout, Lord God. Everything we offer to you, Lord, the prayers, the gift of life, the opportunity, Lord God, and success. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, saka manda yun? Tulo natin. Tulo sa church. Saka. Let's go. Asa ta? There you go. Okay. I'm gonna mag-vlog. Wait lang. Let's go to Pure Gold. Only for window shopping. Wala tama. Next time lang mo palit og Toy. Ang dami ko kanina. we're here, Pure Gold. Ayun Question na na. po Ato sang ibili na to ang kuha natin ha. Wow. Ano si bilhin mo bag? Bilhin sa natin mo bag. Jacket. Ay ra ang jacket kitog na sakto ra ang jacket. Ay ra ay ubo ang jacket. Okay lang ang jacket kay very cold.
Wow. Sama na. Saan? Ganahan ka mag-massage? Ikaw na. Di man pwede bata. Ikaw na gamit. Pang big raman na. Ikaw na gamit. Alam Mias pizza oy. Mias donut oy. Ate na bagong opening ate di ate. GI Telecom coming soon. One, two, three, go! Una sa taas, saka kababaw, saka. Kauna taas. Ah, kana. Ilang? Para ka scared ah. Ah, pag dito na. Okay. 2, 3, go! Ah. Wow! Pero nga imo jacket. Lain kita nawon natin. Asa tamad to? Ha? Asa man? Dito or dire? Iron Man! Asa tanga ko ay? Hinay lang, mas slide ha. Mirror sa mirror. Ayun na eh. Gala na yung jacket. Kira na dala yung jacket. Let's go! Dilir ta magdugay. Sayuhan. Next time lang na dong. Dali man, murag na may paliton. Na ay paliton. Murag na may paliton eh. Yeah. Halos na lang kada window shopping, ay balikan. Ito na. Maot man na. Sorry. Pang boy, that's pang boy. Hindi na pang girl, boy day ka. Pero sa tong gipait na ako ate oh. Nani, sabi, Exercise niya sa mga fingers. Pang-exercise sa fingers. Ito na. Ay, nice na ate. Toy gun. Water gun. Ah, lahat naman po naman. Di na ta magdugay ha. Stamp. Ay, mang stamp ni mo sa balay. Hurot na, kawala. Di na mo work. Isa na, treasure. Treasure box. Nanapa yung key, oh. Gani, ang key. That's treasure box. Wait. Nila kay muli pa to si mami ate. Dad? Oh, Flappy. Fluffy. Yay. Rag dumpling. More dumplings. Ito na. Bouncing. Dagan lagi na oh, partong kaon. Ay, good mo ba? Go. Nice na siya ate, butangan ni mo na boldi gamay. Ha? May butangan na siya boldi. Tira ni mo na siya, matumba na sila. Hindi mo ganyan. Pwede po diha. Na diha. Nakakit ano mo Oo. ba? Pero wala man ni ball. Labol. Pita. La race lagi na. Nice na ate. Racing car.
Oh. Mura na siya. Di good ka madasman. Hindi ka mas naswagan na. Dapat di ka madasman kay mo na siyang liko-liko mga adriyo. Ano na siya pagkasana. Nga. Let's go na. Let's go na, let's go na. Ah? Mama lang kami. Saan mo yung pangita? Saan mo yung pangita na po? Egg. Egg. Ah? Floppy. Nice ang dali no? Bye DIY. Ate, say bye-bye DIY. Bye-bye DIY. Stagi. Kapoy man dilagyan man. Itas. Ah. Sino gana-elevator? Scared ka? Na, layo kayo. Escalator pa to. Dali utat kayo. Mga namang scared. Okay, let's go. Laka, bantay ko gadi aron. Ikaw get sa imong bago. Atay ko yung number. Number. Ikaw get sa bag. Nay, mas slide ka. Si Mami dito ro, lola to si Mami. Dumpy. Okay, get your bag mo. Where's your bag? Buta na dali yung number. Then, go! Kaya ni mo na. Daddy Labi. Open ang door. Dili raw ulat, dili raw ulat. Kuha tong motor. Bye-bye, Pure Gold. See you next time, Pure Gold. Natumba ng motor ha. Ikaw ron.